सर्वेभ्य नमो नमः। सुप्रभातम। मम नाम शिंदे अमोलः अस्ति। लातूर नगरे शारदा संस्कृत क्लासेस् इति नाम्ना विशेषवर्गं चालयामि। नवमी कक्षायाम् आगतम् एकम् अतिसुन्दरं गीतं वर्तते। तत् अधुना युष्माकं सर्वेषां पुरतः सादरं करोमि। विमानयानं रचयामः। राघव माधव सीते ललिते, राघव माधव सीते ललिते, विमानयानं रचयाम, विमानयानं रचयाम। नीले गगने विपुले विमले, वायुविहारं करवाम, वायुविहारं करवाम। उन्नतवृक्षं तुंगं भवनं, क्रान्त्वाकाशं खलु याम, क्रान्त्वाकाशं खलु याम। कृत्वा हिमवन्तं सोपानं, चन्दिरलोकं प्रविशाम, चन्दिरलोकं प्रविशाम। विमानयानं रचयाम। शुक्रश्चन्द्रः सूर्यो गुरुरिति, ग्रहान् हि सर्वान् गणयाम, ग्रहान् हि सर्वान् गणयाम। विविधाः सुन्दरताराश्चित्वा, मौक्तिकहारं रचयाम, मौक्तिकहारं रचयाम। अम्बुदमालाम् अम्बरभूषाम्, आदायैव हि प्रतियाम, आदायैव हि प्रतियाम। दुःखितपीडितकृषिकजनानां, गणेषु हर्षं जनयाम, गणेषु हर्षं जनयाम। डॉक्टर विश्वासः, बेंगलुरु। युष्माकं मनःपूर्वकं हार्दिकं धन्यवादं व्यक्तं करोमि।